সবাইকে নমস্কার। আজ আমি প্রথম দুটি শ্লোক উপস্থাপন করব আপনাদের সবার সামনে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ গীতা প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসব মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয় উবাচ দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং দুর্योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीगीतामाहात्म्यं श्रीभगवानुवाच ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्य पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या त्रिशूलमुक्ति गेहिनी। ओम यदस्करं परिवष्टं मत्तेन च यद्भवति पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसाद जनार्दन। জয় গীতা, জয় গীতা, জয় গীতা। সবাইকে নমস্কার। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন।